उदारो सर्वे व्यति ज्ञाने आत्मनमतम आश्रित हि साजितुना मामेवतम अनुत्तमम इदनुइदम स बहुनां जन्मन्ते ज्ञानवान प्रदय मामे परन्तम बहुनां जन्मन्ते ज्ञानवान प्रदन्ते वासुदेव सर्वते समात्मा सुदुर्लभ कामस्ते हतगाना प्रदन्ते नरधम तां तां नियतवता प्रकृति नियत स जोम जम जोम तनु भक्त शुद्धावस्थितम तशत शलन शुद्धं तमेव विदतम शता शुद्ध युक्तम लभते तत कामं मामेव हितम हितम अंतवत्त फलतेषम अल्पदेशम देवान जो देवो जो जो जानते मद्भक्ता जानते मामपि अव्यक्तमते अपनमनते माम बुद्धय परम भाव जनत माम अनुत्तमम नाहं प्रकाश सर्वश जोगमय समाप्रिता लोक अयं नामि जनते लोक माम वज्जयं वेदाहं समेतानि भक्तानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तेषु ते च कच्चन इदनिदं सः इच्छादेश समुत्तन दन्दमोहत भारत सर्वभूतानि समं सर्गजन्ते परन्तव जेषां तत्त्वगतपामं जननं पूर्वकर्म तेन दत्तमं निरुक्ता भजन्ते मम धीरवता जन्ममनखरं मम श्रुतजनन्ते ते ब्रह्म तद्वेद कृष्णात् कर्म च अखिलं साधिभूत अधिजैवं मां साधियोगं ज्वाचे विदु प्रणयन कालेपि च मां ते विदुयुक्तचेतसः ओं तत्सदिति ब्रह्मोदयजुगशास्त्र श्रीकृष्ण जन संबंध ज्ञान विज्ञान योग नमः सप्तमोध्याय इदनिदं स अक्षर ब्रह्म योग अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग এই অধ্যায় ভগবান ডেডিগনেশন দিচ্ছেন কি দিয়েছেন অক্ষর মানে কোনটা আমাদের ঠিক আর কোনটা ব্যাঠিক তাই না আর ব্রহ্ম ব্রহ্ম মানে কি এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি ব্রহ্ম কি পরমেশ্বর ভগবান এক রয়েছে তাই না তার থেকে বিভিন্ন আমরা ক্ষুদ্রতে ক্ষুদ্র আর জীব রয়েছি বুঝতে পেরেছেন না বুঝতে পেরেছেন তো আপনারা জানেন তো সবই হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে মোহন কোথায় থেকে খালি ভিজে কাঠগুলোই দিচ্ছে রে আচ্ছা হরে কৃষ্ণ অর্জুন উবাচ किं तद्ब्रह्म किं अदत किं करम पुरुषत्त अधिजीवं चं प्रत्यं अधिजीव किं उच्यते अधिजीवं कथं कृते देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं देहस्मिन् यथात्ममि श्री भगवान् उवाच अक्षरं परं ब्रह्म शववातो तच भूतभाव भूतकर विगत कर्म संहितम् अधिभूतं खरं भावं पुरुष अधिजीवतम् अधियोगघ्नते देहवितम्बर अंतकाले च मामेव सकले अंतकाले च मामेव स्मरण युक्त काले वरं ज प्राते समद्भ छाजते जम जम भावे स्मरण भावं त्याजेन अंतकलवरं तं तं वेद कुन्त्य सदा तद्भाव भाविता तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युद्ध च मज्जर्वित मनोते जुमद्भक्त समय प्रिय जुमद्भक्त संशय मज्जवित मनोबते महाबशा संशय অভ্যাস যোগেন যুক্তে না এই শ্লোকটা খুব সুন্দর গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ভক্তি জীবনে এই যে আমাদের অভ্যাস কীরকম করে এরকম করে দিতে হয় এই আমরা ছোটো মঙ্গলারতি কীভাবে করতে হয় দর্শনার্থী কীভাবে এই যে অভ্যাসটা যখন বলবৎ হবে মানে যখন বিধি ভক্তিটা বলবৎ হবে তখন রাগানুগ স্তরে পৌঁছতে আমাদের খুব সুবিধা হবে ওই যে বিধি ভক্তিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তাই না অভ্যাস যোগেন যুক্ত না চেতস অনুগ্ন পরম পুরুষম দিব্যম জাতি পার্থ অনুচিন্তম কবিম পুরাণম অনুশাসিতম অনুস্মরণ যা সর্বসধাতমচিন্ত পুরম অবতম বর্ণম তমস পরস্পর প্রাণান কালে মনসাচরেণ ভক্ত যুক্ত যোগ বলেন চৈব প্রমধ্যে প্রাণবশ সমম পুরুষ দিব্যম যদক্রম দেব বিদিদো বদন্তি বিশন্তি যতত বিতরাগা যতন ব্রহ্মচরণ চরন্তি তত্তে পদম সংগ্রমে ব্রসে দেড়শোটা মতো তুলসী পাতা তুলবে ভগবানের চরণে তুলসী দেওয়া হবে রাধা মাধব চরণে নাই তুললো কাকুরে তুলো
সর্বদা নালে ফুল দিবে আর কি সর্বধারণে সংযম মনো হিতে নিরুদ্ধ চ সদ্যরং প্রাণ অবস্থিত যোগ ধারণ হিতদক্ষরম ব্রহ্ম হিরণ মনুষ্র জয়প্রাতে তেজং দেহ সজাতি পরম গতি এখন নয় অনন্য চেতা শতম যমম স্মরতে নিত্য তস্যম সুলভবত্ত নিত্যযুক্ত যোগিন ইদনিদম স্বহ মামবত পুনর্জন্ম দুঃখল শশম মনোবরত মহাত্মন সংসদে পরম গতে আবমন ভুবন লোক পুনর্বত জন মামবত চ কুন্ত পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে সহস্র যুগ যুগতন পর্যন্ত ব্রাহ্মণ বিদু রাত্রি যুগ সন্ধ্যতে বিদ জন अभक्तवत सर्वे भगवंत हरागण रत्तगम प्रलंत तत्र संगते भूतकर्म एवं भूत भूत प्रलयते रत्तगम संपत्त प्रलंत हरागमे इदनिदाम स्वाहा परस्ताम त भापर पुनरावक्त वक्त सनातन सर्व भूतेषु भूतेषु न च विनश्यते अवक्त इतरलोक परम गति जम प्राप्त निबद्धन्ते तद्धम परमं मम इदनिदं स पुरुष स पात्र लभन्ते जितन जस्तानि भूतानि जैन सर्वदं तदं जत्र काले प्रयतिं नैव चत्त योगिन प्रयत जन्तिं कालं प्रहसनि भरतस्व अग्नि ज्योति अहं शुक्ला सन्मोत्तरं जत्र प्रलय गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदजना धर्म रात्रि तथा कृष्ण जन्म दक्षिण तत्त चन्मसं ज्योति योगी प्राप्त निबद्धन्ते कृष्ण सुखे गति हेन्दे झजतोषुदे मते एकनते वृत्तिमतन्ते पुनः नैवशते पात्र जनन योगिन अमुकस्सन् तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन इदनिदं सः वेदेषु यज्ञेषु तपोषु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठितम् अतः तत्सर्वदं विदित्वा योगिं परं स्थानते चादम् इदनिदं स्वाहा ओं तत्सदिति ब्रह्मविद्या योगशास्त्र श्रीकृष्ण जन संवादे अक्षर ब्रह्मयोग नाम अष्टम अध्याय এবার অক্ষর ব্রহ্মযোগ থেকে যে দেহ নয় আত্মা এবং কি জ্ঞান হচ্ছে রাজবিদ্যা গুহ্যযোগ রাজ আমরা যে গোপনীয় এইবার জ্ঞানটা ভগবান এখানে প্রদান করছেন খুব সুন্দর অধ্যায় বোঝা গেল তো কি গোপনীয় জ্ঞান দিচ্ছেন নবম অধ্যায় রাজবিদ্যা যোগ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इदनिदं स्वाहा राजविद्या गुज्जयोग श्री भगवान उवाच इदं तत् गुज्जतमं प्रस्य अनुशवे ज्ञान विज्ञान शतं जद्गतं कचवत् राजविद्या राजगुज्जं पवित्र इदमुत्तम पवित्रं प्रत्यगं धर्मं शासकं कृतमभयम् अश्रद्धा दाना पुरुष धर्मशास्त्र परंतु अप्रभवम निबद्धन मिथ्य संसारवात्मनि माया तथमिदं सर्व जगद्भक्तन्मत्तेन मस्तानि सर्वभूतानि न च अवस्थिता न च मस्तानि भूतानि पश्चिमे जगत्सरं भूतभूतस्थं ममात्मा भूतभावं जता नितं वायु सर्वत्रगमन् जता सर्वाणि भूतानि मस्तानि उपधायते सर्वभूतानि कुन्ते प्राकृतिं जानति मामिकं कल्पकाय पुनस्थ कल्पत विसृजम् प्रकृति संभवस्त विश्व पुनः पुनः भूतक्रमिदं कृष्णं प्रकृति वसन न च मांगतानि कर्माणि निबद्धन्ते धनञ्जय तेषु तेषु कर्मसु माया दक्षिण प्रकृतिषु यत् चरचर हेतु आनन्द कुन्द जगत् विपरीतते अवजन्ते मां मूढा मनुष्यन्तानस्थ परं भवजनन्त भूतमं भवजनं मुखसमुखरमन गणगण विच्युत रक्षसं च प्रकृति मोहितस्थिता महात्मनस मां पततवितं प्रकृतस्थ भजन्तो न मनसो गाता भूतं सततं कृतं जतन्ततिरवता न स मां भक्ता नित्ययुक्तो पश्यते ज्ञान योगेन चापेन जजन्ते मामुपश्यते एकतन विदतन बहुधा विशतं अहं कृत अहं जगज्युतम् अहं मृतवित अग्निज्युतहतं पितामहश्च जगत माता धाता पितामह वेदं प्रवृत्त अहंकारं ऋक् संयोजरेव च इदनिदं কি বলবো শুনে না আমি কি বলতে ডিস্টার্ব হচ্ছে এত দেয় নাকি নিভে যাচ্ছে না দিলে নিভে যাচ্ছে এত জ্বলা দিতে দশম অহং বস্ত নিগ্রহ মিত সদা সজ্জন তয় বিদ্যামাং সমভূত যোগ্যরেষ্ঠ হিতং গতি প্রতন্ত পুণ্য সুশান্ত পশ্যন্তি দিব্য দেবং
ते मां भक्त स्वर्गलोकमिशालं खिन्नपुण्यमन्तलोकमिशन्ति खेयं कृतपूर्ण गतगत कमलवन्तम् অনন্য চিন্তায় মাম যে জানা পর্যবসতে তেসব নিত্যযুক্তম যোগক্ষম্ভম। এই শ্লোকটা সকলেই বলুন। এই শ্লোকটা যাদের যাদের এলআইসি রয়েছে এলআইসি নিচে লেখা রয়েছে, জানেন তো সকলেই? এলআইসি সকলে আছে না, এলআইসি নিচে লেখা রয়েছে দেখুন, যোগক্ষমম বহম মহম, দেখেছেন তো? অন্যান্য চিন্তমাম যে জানা পর্যবসতে তেষাম নিত্যযুক্ত নাম যোগক্ষমম বহম মহম। যে চ অপি অন্যত দেব ভক্ত যজন্তে শ্রদ্ধাবিতা তে অপি মামি ভক্ত যজন্তে বিধিপূর্বকম। অং হি সর্বযজ্ঞানাম ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ন তো মাম অভিজানন্তে ত্যক্ত প্রয়োজনন্তে। তাতে টানিয়ে দিতে আবার দিবে, দেখুন একটু পরে কার আর এত জলে না। जानते देवता देवन पितृ जानते पितृवता भूतानि जानते भूते जा जानते मात यदि अभिमान पत्रं पुष्पं फलं तयं जो मे भक्त प्रजयते तदं भक्तं प्रजत्मनं जत्करसे जत्नासे जत्सते तपस्ये तत्तस्य कुन्द तत्कुदस्य मदावनं शुभाशुभ फलारेव मखसे कर्मबन्धने सन्ना जुग जुगदं विमुक्त मम विशुद्धे समं सर्वभूतेषु न मे ज्योतिषु न प्रिय जे भजन्ते मां भक्त भक्तमये ते च ओपिचेत् सुदरे च भजन्ते मां मनो साधुरेव सद्मः समं भवति एष क्षिप्रं हि भवति धर्मतः शिष्यन्ते निगच्छन्ते कुन्ते प्रीतिजने नामे भक्त विनश्यते मां ये मां ये व्यवस्थित जो च विश्वजन श्रियवश तथा शूद्र ते अपि जानति परं गति इदनिदां स्वाहा। किं पुण्यब्रह्मण भक्त रजस तथा अनितं सुखं लोकम् इदं प्राप्य भजस मां मन्मना भव मद्भक्त मज्जयमं नमस्कुरु मामि वशिष्ठ जित्तैव आत्मना मत्पराणं। सकले मन्मना भव मद्भक्त मज्जाजिमं नमस्कुरु मामि वशिष्ठ जित्तैव आत्मना मत्परायणं। ओं तत्सदिति ब्रह्मते যোগশাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণ সামনে রাজবিদ্যা গুহ্য যোগ নাম নমো অধ্যায়। তাহলে এখানে আমরা গোপন গানটা আহরণ করলাম। ইদম ইদম স্বাহা। বিভূতি ভগবানের ঐশ্বর্য, বিভূতি শব্দের কি হচ্ছে? ঐশ্বর্য। এর আরো ডিভিনেশন রয়েছে ভগবানের। শ্রী ভগবান উবাচ ভূয় এবং মহাভাগ শ্রেণমে পরম বচ যত্যেন প্রতিমানং ব্রহ্মহিত কাময়া নামে বিদুষরগণ প্রহন্ত মহর্ষয় অহমাদি বেদনাম মহর্ষিনাম সর্বস্ব। जो माम वेदित लोकमहेश्वरं असंमर मामत्यस्य सर्वपाप प्रमुच्यते बुद्धि ज्ञान जोग सम क्षमा सत्यम समदम दम सम सुखं दुःखं भव भयं प्रमुच्यते अहिंसा समता तुष्टि दानं दानं यश भवन्ते भूतानां मत्त एव पृथग्विदा महर्ष सर्वे पूर्वे चतुर मानव तथा मद्वत मनसा गात जोगं लोक इम प्रजा एतां विभूति जोगं जो च म जो व्यक्ति तत्ततः स विकल्पना जोगेन युज्यन्ते नात्र संशय इदनिदां स्वाहा इदनिदां स्वाहा। অং চতুশ্লোকী ভাগবত গীতা সকলে মুখস্থ তো নাকি? হ্যাঁ, তাহলে সকলে একসঙ্গে বলে অং সর্বস্ব প্রভব মত্তং সর্ব প্রবদ্ধতে ইতি মত্তা ভজন্তে মাম বুধা ভাব সমন্বিতা মচ্চিত্তা মদ্গত প্রাণ বোধয়ন্ত পরস্পরম কথঞ্চ তম নিত্যম শুদ্ধ রমন্তি চ তেষাং সহত যুক্তানাম ভজতাম প্রীতিপূর্বকম দাদামি বুদ্ধিযোগম তম জন উপজান্তি তে তেষামেব অনুকম্পাত অজ্ঞানজম তম নাশামি অন্তভবস্থ জ্ঞানদীপেন ভাসতা। ইদানিদাম স্বাহা ইদানিদাম স্বাহা। অর্জুন উবাচ परम ब्रह्म परम धम पवित्रम परमं भवम पुरुषं शाश्वत दिव्यम देवजो विभवम अहंसा ऋषा सर्वे देवश्री नारद तथा असित देवलो व्यास स्वयं चैव बृहस्पति सर्वमिदं मन्नहितं चत्मद्वैस्य केशव नहि मे भगवं व्यक्तिं वेदो देव दानव जतं महात्मनं वेदता पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेषु देवो देवो जगत्पते व्यक्तं रथसेव्यं दिव्य हि अद्भुतं भूतानि भितरलोकं पापं तिष्ठति कथं विद्याहं योगिनं तथा परिचिन्तयन् केषु केषु न भावेषु चिन्तास्मि भगवान् मया इदनिदां स्वाहा। विस्तारेण आत्मनं योगं विभूति जनार्दन
भूयो कथं तस्मै श्रृणत नास्ति मेहतरम इदनिदं श्री भगवान वच हंत में कथंसे दिव्य ही आत्मना विभय ग्रंथ कुरु श्रेष्ठ नास्ते विस्तरस्व मे अहं नियतं गुरा केश सर्वभूता स्म अमदेवतस्य भूता भूता एव च इदनिदं आदित्यदानं विष्णु ज्योतिरसं हृस्तदं मुनितमुनितस्य नक्षत्रं शशि वेदां समतं देवदेवस्य भाषम इंद्रां महतस्य भूतनं चेतन रुद्रतं शंकरवशी वित्तस्तर चक्रक्रम भाषणं मेरु शीघ्रतं पुरुषं सर्वं विद्धि पत बृहस्पतिं शनशं स्कन्दं सागरो इदनिदं महेशां रेशं सर्वं जगनं स्थावरं हिमालय रे अशतं सर्वविकारं देवर्षिण नारद गंधर्व चित्ररथ सिद्धनं कपिलं मनु वस्रद शबरं वेद्यं मन्द्रदं वैभरत गजेन्द्र नरद नरदेदं इदनिदं देहतं वचनं दानं वेद कामदं प्रजात्मेदं सर्वशिवासुखे अनन्ताश्रमे नागरं नरवनशनं पितॄणां चस्मे जाम संजतात्मनं यदां इदनिदं कुलदास्मेदनं कालो कालयतं विरसं एकतं वैनतं पकिनं पावन पवनस्मे राम शत्रुभितमं वैशवशन्वतं श्रुतास्मे जाह्नवी इदनिदं पावन पवनस्मे जाह्नवी सागरादितं मशनं आध्यात्मविदं विदं विदरतं पादो पादयं इदनिदं अकर अकरमस्मिन् द्वन्द्व समाधिकन अकरं कालं धितेयं विश्वतमुख मृत अरंशतं अद्भुतं भविष्यतं कीर्तिश्रीवाक् च नारिकं स्थितिधेमाधिति खमः रेतं सामसमतं गायत्रीं छन्दमाशनं नाशनं हितं मित्रं गुणस्वर इदनिदं दूतं शिलास्मिन् दितस्मितं दतस्मिन् भयनं सत्तं रजस्तुतं इदं वृषं भाषण पांडव धनंजय वृषं भाषं भविं कविना दंड दंडतं नीति निधसं जिगीषतं मौनोचनं गुरुतं कुजुगतं ज्ञान अवतं चास्मि सर्वभूतानं बीजनं प्रमाजनं तदनं बीनं समस्य भूत चराचरं न तस्मै मम विद्यनं भीतसनं पुरान्तव एतद्देशे प्रक्त विजते विस्तर मया इदनिदं जज्जद विभूतं तत्सत्यत श्रीमते वच तत्तदं तत् मम तेजते च समहम् अथवा वैतं किं ज्ञातेन तवार्जुन विनशं स्थितं जगतम् ओं तत्सत् इति ब्रह्मदेवस्य कृष्णस्य